तोरशे एका डेकोरेशनाच्या गुदावांत व्हड चोरी जाल्ल्याची माहिती मेळ्ळी. थंय कांय चोरांनी सुमार 2 लाख रुपयांचे सामान घेवन पळ काढलो. मोलादीक सजावटींच्या वस्तूंची चोरी जाल्ल्याची माहिती मेळ्ळ्या. पुलिसांनी गुन्यांव दाखल करून तपास चालू केला. फुडल्या तपशिलाची वाट पळयतात. पळयात संदीप कामुलकाराचो रिपोर्ट. राज्यांत वाडपी गुन्यांवांनी भर घालपाक तोरशेच्या चोरांनी हातभार लायलो म्हणपाक हरकत ना. दर दिसा चोरी, खून, हल्लो ह्या प्रकरणांत वाड जाल्ल्यान गोंय आतां सेफ उरलें ना अशी प्रतिक्रिया साबार गोंयकार उक्तायतात. पूण ह्या चोरांक बळगें कशें मेळटा? लोकांक प्रस्न पडला. वर्षान एक असो इन्सिडेंट घडलो की एकट्या प्रकाश शेटये यांचो गोडाऊन फोडून त्याचे डेकोरेशन साहित्य चोरांनी व्हेले. जवळजवळ 2 लाखाची नुकसानी केलेली आसा आणि त्यांच्यानी सगळे जे इक्विपमेंट्स आहा, जे मेन इक्विपमेंट्स, माइक्स म्हणा नाजाल्यार बरे बरे इक्विपमेंट्स, लाइट्स म्हणा, हे सगळे चोरी केलेली आसा आणि त्याची कॉस्ट जावन आसा जवळजवळ 2 लाख. येदी व्हडली चोरी जाल्लेली आसा. पावस लागता तेका लागून फोडटा आसतना काय कळोंक ना, कोणाक आवाज येवंक ना आणि तेका लागून ही चोरी जाल्लेली आसा. ही तोरशान घडलेली आसा. गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकार, गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. कोंबा मडगांव नाल्याचो स्लॅब अकस्मात पावसान कोसळ्ळो. थळाव्या आमदारान ताकतिकेन सुटावो केलो खरो, पूण लोक हाचेर कायम स्वरुपी उपाय मागतात. पळयात रमेश नाईक रावताचो रिपोर्ट. आमी आसात ते मडगांव कोमा आसात आनी आमच्या फाटल्यान जो नाला दिश्ट पडटा वो पयर पावसाक अकस्मात वो कोसळलो आनीक वो नाला जो आसा वो भरलो. कित्याक ह्या नाल्यांतल्यान उदक वता आनी ह्या उदक भितर हांगच्यान तो सारको रिवर्स जाली मागीर मेळटा. हे जेन्ना स्थानीक MLA जो आसा हेका कळ्ळें, दिगंबर कामत हेका, त्या टायमार तेणी रोखडेच JCB हाडून हे सद्या नाला आसा वो क्लियर केले कडेन आसा. हांगा एकच की हो जो वयर जो तेजे स्लॅब घातले कडेन आसा नालाचे, वो खूब वर्सां पयलींचो स्लॅब आसा आनी हो चड वर्स जाल्ले कारणान तो सामको आतां हें जावपाक गेला आनी तेजे खातीर हो मॉडर्न पडले कडेन आसा. हांगा खंय तरी आतां हो जो स्लॅब आसा हे कंप्लीट नवी घालपाक जाय. आनी हांगा कितें जालां, हांगा तुमी फाटल्यान पळयतात कितल्योश्यो पार्किंग आसा नालाचेर वयर. जे हे आसा तो पॅक केला नाला, पॅक बॉक्साचो नाला तो पॅक करून वयर पार्किंग केले कडेन आसा. म्हणजे हांगा खंय तरी ह्यो सुद्दां गाडी फाल्यां तितून पडपाक शकतात. म्हणूनच आज तेणें पळोवन MLA जो आसा आनी मिनिस्टर PWD आनी पळोवन सद्याक हेजे तात्पुरती सोय सद्या केले कडेन आसा. म्हणल्यार नाला निवळ करून भितरली जी डॅब्रीज आसा ही सगळी तेणी काडले कडेन आसा. आनीक लोकांनी आतां मागला की हेजे मुखाल्ले जे वयर पॅक केलेले जे नाला आसा हेय मातशे रिपेर करून कितें जात जाल्यार नाल्यार नवी बांदची म्हणून तेणी मागले कडेन आसा. मडगांवां खूब आदल्या नाल्याक धापपी स्लॅबाचो एक भाग कोसळ्ळो. ताका लागून थळाव्यांक सुवातेर उदक भरपाचो आनी सुरक्षेच्या समस्यांचो हुस्को जाला. मडगांवचो आमदार दिगंबर कामतीन तात्पुरते उपाय केल्यात. संबंधितांनी नाल्याची कायमस्वरुपी पुनर्बांधणी करपाची मागणी थळावे करतात. पडलो म्हणून सरा थंय कंप्लेंट आयली की हांगा स्लॅब पडलो म्हणून. सरान येवन पळयलें दिगंबर कामतीन, आमचो PWD मंत्री, मडगांवचो आमदार. तांणी येवन रोखडे पळोवन रोखडी JCB हाडली, तो नालो सगळो क्लीन केलो आनी उदक वचपाची वाट केली आनी लोकांक त्रास जावपाक जायना ती पडिल्ली ती सगळी वेवस्थीत केला. आनी हेजे मुखार ती स्लॅब घालून दिवपाची सरान आश्वासन दिल्ली आसा. ते PWD थंय तो करून दितलो, ताची शंका ना. ही खूब वर्सां पयलीं न्हू हे, हय खूब वर्सांची. पण आता सर आमचो सध्या आता PWD हाती घेतला. आता 15 वर्सां आमचे कडेन मंत्रीपद नाशिल्लें, आता जाला. आता तो सगळी कामं फास्ट करतलो. लोकांची कितें थोडे अपोजिशन आसा, विरोधक, ते लोकांची दिशाभूल करतात, कळ्ळें. आणि जे दिगंबरान जो प्रोग्रेस करता तो तांकां दिश्टी पडना. पण हे तेणी आता रोखडे येवन काम केले आणि हे तेजो जो नाला आसा तो क्लीन करून आता जो खूप जुनो आसा पूर्वीचो तो आता तो बांदून कंप्लीट करून दितलो PWD मार्फत. हे नश्युअर एकदम. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गांवकार आणि भक्तीपय बाळगी. Just hours after warning of a fresh nationwide agitation, the Cockroach Janata Party says it has secured fresh assurances from the centre. The outfit claims the government has agreed to withdraw FIRs, release detained protesters and prevent future police action, prompting it to temporarily hold off on reviving its anti-NEET paper leak protest.
The Cockroach Janta Party claimed a breakthrough in talks with the centre after late night discussions over the anti-NEET paper leak agitation. According to CJP chief spokesperson Saurav Das, government representatives shared notifications issued by the Bihar and Assam governments guaranteeing the withdrawal of FIRs, release of detained protesters and no future police action against those involved in the protests. दोस्तों रात के 1 बज रहे हैं एंड अभी हम लोगों ने जो दिल्ली पुलिस के रिप्रेजेंटेटिव्स थे जो एक तरह से इंटरलोक्यूटर की तरह काम कर रहे थे हमारे डिस्कशंस के लिए, वो आए थे हमसे मिलने एंड हम लोगों से पूछा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं. हम लोगों ने बताया कि जो वादे किए थे सरकार ने, हमें आशंका है कि वो शायद वादे नहीं रखे जाएंगे. तो वो साथ में ये गवर्नमेंट ऑफ बिहार होम डिपार्टमेंट का जो प्रेस रिलीज है जिसमें उन्होंने बोला है कि सारे एफआईआर वापस लिए जाएंगे प्रोटेस्टर्स के खिलाफ एंड फ्यूचर में भी कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, वो प्रेस रिलीज लेके आए थे. एंड साथ साथ हम लोग बैठ के ये डिस्कस कर रहे थे कि कौन कौन से दूसरे गवर्नमेंट्स हो सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स, जो ऐसे सिमिलर नोटिफिकेशंस निकाले जिससे प्रोटेस्टर्स को कोई हार्म ना आए. तो ऐसे ही कॉकरोच जनता पार्टी हम लोग पूरे दिन एंड जब से ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ है हम लोग प्रोटेस्टर्स के लिए काम कर रहे हैं. एंड अभी हम लोगों ने काफ़ी लंबा डिस्कशन किया, ऑलमोस्ट 1.5-2 घंटे हो गए करते हुए. अभी हम लोग निकल रहे हैं एंड सरकार ने गारंटी दिया है कि कल तक जितने भी हमारे एप्रीहेंशंस थे कि ये स्टेट में कुछ हो जाएगा, वो स्टेट में हो जाएगा, उन सब का नोटिफिकेशंस निकल आएगा एंड प्रोटेस्टर्स एक तरीके से सेफ रहेंगे. फ्यूचर में भी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा. कल हमें और ज़्यादा डिटेल्स पता लगेंगे. और हमें ये भी चीज़ बोली गई है कि जो भी ये नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, इवन आफ्टर दैट इफ़ वी सी, अगर हमारे पास कोई भी कंप्लेन आ रही है कि नहीं ले गए हैं केस वापस, तो वी कैन उनसे बात कर सकते हैं हम लोग और वो मेक श्योर करेंगे कि सारी चीज़ें उनके तरफ से हुए. उन्होंने हमें ये भी बोला है कि जो भी बाकी स्टेट्स के जितने वो हमें चाहते हैं वो हम कल सुबह तक उनको बता दें. ऑफकोर्स अभी रात हो गई है तो हम देखेंगे कि बाकी कौन कौन से स्टेट है. मैंने ट्वीट भी करा है उसके बारे में. सो इफ़ यू हैव एनी इन्फॉर्मेशन प्लीज़ गिव इट टू अस. हम मेक श्योर करेंगे कि एक भी प्रोटेस्टर जिसने प्रोटेस्ट करा है अपने अपने शहरों में, उन किसी के भी खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई ना हो. हम डे 1 से सारे प्रोटेस्टर्स के साथ खड़े हैं. कॉकरोच जनता पार्टी एज अ मूवमेंट हम लोग कभी अबैंडन नहीं करेंगे किसी भी प्रोटेस्टर को. मैं, रत्ना, आशु, अभिजीत, वैष्णवी, सब लोग पूरे टाइम लगे पड़े हैं कि कोई भी प्रोटेस्टर को कोई हार्म नहीं आना चाहिए. ऐसे ही हम लोग एक साथ आगे बढ़ते रहेंगे. युवा शक्ति जिंदाबाद. एक और चीज़ है जो लीगल हेल्प का जो भी चल रहा था अभी तक, उसमें ये चीज़ है कि हमने इंडिविजुअली जो भी लॉयर्स जिनको भी हेल्प कर रहे हैं, ऑफ कोर्स अभी हमारे पास टीम नहीं है जो हम बनाएंगे लेटर, बट जितने भी लॉयर्स जहाँ रिप्रेजेंट कर रहे थे हम उनको रीच आउट कर रहे थे और उनसे पल पल की खबरें जो हमें मिल सकती थी वो हमने अपना बेस्ट ट्राई करा. और अभी हमने मेक श्योर भी करा कि वो सारे लॉयर्स ने भी जो एफर्ट डाला है वो जो है वो खराब ना हो और हमें एक अश्योरेंस मिले जो राइटिंग में हमें ऑलरेडी मिल चुका है. The meeting came just hours after the outfit warned it would resume nationwide protests if the centre failed to provide written assurances on commitments made when the 36-day agitation was called off on July 25th following the resignation of Union Education Minister Dharmendra Pradhan. Earlier in the day, CGP leaders along with Rajya Sabha MP and senior advocate Kapil Sibal accused the government of failing to honour its commitments, alleging continued arrest, surveillance and harassment of protesters despite the agreement. Meanwhile, a fresh document fueled outrage in Delhi. A Rapid Action Force diary entry accessed by NDTV showed RAF personnel fired 55 non-electric shells, 15 electric shells, 5 tear smoke grenades and 2 anti-riot gun rounds at Jantar Mantar on July 20th, on the direct orders of a DCP rank Delhi police officer. This even as Delhi police publicly denied using pellet guns on protesters. The matter reached the Supreme Court with the petition seeking a ban on metallic pellet firing weapons for crowd control. Manish Parab and Omkar Deshprabhu for Goa 365. सामान्य 2 पक्षांमध्ये वाद जाता, पूण आरजीपीन एक नवे वळण घेतला. आता पक्षाचो आमदार आणि हेर वांगड्यांची बरीच कॉन्ट्रोवर्सी जाल्या. पार्टी फुडारपणाच्या संघर्शांतल्यान वता जाल्यार पक्ष एकमेकांच्या नियंत्रणाचेर प्रस्न उबारतात. आमी पुराय पक्षान निर्णय घेवन विरेश बोरकाराक पक्षांतल्यान काडला, तेका टर्मिनेट केला. पत्र, मेसेज, मेल ह्या सगळ्या मार्गावरवीं ताका ही मेसेज पावतली. तो आयच्यान पार्टीचो वांगडी ना.
RGPचो सचिव अजय खोलकरान माहिती दिली. नमस्कार तुमकां आतांच आमी एक प्रेस रिलीज केल्या आनी सोशल मिडिया पेजीचेर आमी आमचे डिटेल्स जे घातलेले आसा आनी विरेश बोरकराक तेजो ऑफिशियल ईमेल आयडीसून आनी आमच्या पार्टीच्या ईमेल आयडीसून ताका आमी ईमेल केल्ली आसा. विरेश बोरकर आयजच्यान आमचो पार्टीचो मेंबर ना म्हणून पार्टीन हे आयज आमचे जनरल सेक्रेटरी आयज अनावन्स केल्ले आसा. हे डिसिजन जे आसा जे टर्मिनेशन ऑफ विरेश बोरकर एज अ पार्टी मेंबर हे पार्टीचे कॉन्स्टिट्यूशन आसा, पार्टीची डिसिप्लिनरी कमिटी आसा तेज्या आधार धरून आनी कॉन्स्टिट्यूशना प्रमाणे आमी घेतलेली आसा. ताका केन्ना आमी चोकोस नोटीस धाडली, त्याची 5 रिमांयडर्स केन्ना धाडले आनी तेणी कितें कितें केलां स्टेप वायज ते 3 पेजीचेर बरयल्लें आसा. सगळ्या लोकांक सांगता आयजसून तो पार्टीचो MLA म्हणून ना, पार्टीचो मेंबर म्हणून ना. सो तेजे कितें स्टेटमेंट्स येता, तेजे कितें सर्क्युलर्स येता, ऑर्डर्स येता ते पार्टीचे ऑफिशियल नासची ना. सो पार्टीचो मेंबर म्हणून ताका आमी काडलेलो आसा. आतां तरी विरेश बोरकराक एक फायनल मेसेज की आमी कालूच सांगलें की एंड गेम ही स्टार्ट जाल्ली आसा आनी आयज आमी तुमकां एक लास्ट विरेश बोरकराक सांगता आतां तरी हॅप्पी जा, कित्याक तुवें मुद्दम कॉन्स्पिरसी केल्ली भुरग्यांचे सॅक्रिफायस वाट लावपाक आनी जो मनोज परब आमचो जो पार्टीचो प्रेसिडेंट आसलो पयलींचो ताका भायर काडपाची तुवें कॉन्स्पिरसी केल्ली, कित्याक तुका दुसरे पार्टीन जॉयन जावपाक जाय आसलें. आतां तूं फ्री आसा, हॅप्पी आसा, जा कोण खंय जॉयन जावपाचो आहा तो काँग्रेसीन वयता, तूं वच BJPन वयता, तूं हॅपिली जॉयन जा. मात पार्टी आतां एक युनायटेड फोर्स जावन एक वांगडा वचून जशें काल भुरग्यांनी सांगलां सगळे आमी वयतले आनी तेंचोय आमी इमोशन्स आयकून हे डिसिजन घेतले आनी खूब वेगळे डिस्कशन जाले. खूब ताका आमी टायम दिलो, ऑलमोस्ट 3-4 म्हयने ताका टायम दिलो, 5 रिमांयडर्स दिले. इतली व्हडली कॉन्स्पिरसी केली तेणी पार्टी स्प्लीट करपाची, पार्टी टेक ओवर करपाची, मनोजाक रिजायन दिवपाक लावपाचो हो एकमेव कारण आसलो. आनी ताका सांगता की आतां तरी खूश हॅपी जा आनी ही पार्टी जी आतां फुडें आमी चलयतले ते आमचे ऑफिस बेरर्स तर मेंबर्स जावन आमी युनायटेडली हे जे फुडले इलेक्शन्स आहा ते कॉन्टेस्ट करतले. बट लोकांक सांगता विरेश बोरकर हो पार्टीचो मेंबर ना, आयच्या डेटीसून तो पार्टीचो मेंबर ना आनी तेजे आनी पार्टीचे कांय रिलेशन ना. राष्ट्रीय अध्यक्ष विरेश बोरकरान आपले निलंबन न्हयकारले आणि ते खातीर शिस्त पालन समिती स्थापन केल्या. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीन रोखडीच आपली राष्ट्रीय शिस्त समिती स्थापन केली. अंतर्गत लोकशाय, जापसालदारकी आणि संघटनात्मक शिस्त वाडोवपा खातीर हे पावल उबारलां अशें दिसता. गोवा 365 खातीर गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. युनायटेड ट्रायबल असोसिएशन अलायन्सान गोंयांत अनुसूचित जमातीं खातीर राजकीय आरक्षण बेगोबेग चालीक लावचे हे मागणे खातीर राज्यव्यापी निशेध करपाचो उलो मारला. ST राजकीय आरक्षण कायदो जाहीर जावन 1 वर्स पुराय जाल्ल्यान 13 ऑगस्टाक ते चलो पणजी रॅली काडटले. गोंय राज्य कायदो 2025 भारतीय राजपत्रांत उजवाडाक आयिल्ल्या विधानसभा मतदारसंघांत अनुसूचित जमातींच्या प्रतिनिधित्वाचे पुनर्समायोजन 1 वर्स पुराय जावन 13 ऑगस्ट 2026 चलो पणजी रॅली काडपाची येवजण युतीन आंखल्या. हो कायदो संमत जावन उजवाडाक आयिल्लो आसलो तरी केंद्र सरकारान कायद्या खाला ताची अधिकृतपणान अधिसुचोवणी दिवंक नाशिल्ल्यान तो आजून लागू जावंक ना अशें उटान एका प्रसिद्धी पत्रकान म्हटलें. गोंय विधानसभेत अनुसूचित जमातीं खातीर राजकीय आरक्षण लागू करपाक आडखळ आयल्या अशें युतीचें म्हणणें आसा. बिल पास जावन 1 वर्स जालें आनी हेजें सरकार जें आसा प्रत्येक वेळा म्हणजे आमचे माननीय मुख्यमंत्री जे आसा आमी 2027 तुमकां रिजर्वेशन दितले म्हणजे दितले हे प्रत्येक कडेन ते घोशणा करीत आसा. परंतु आतांची त्यांची जर बॉडी लँग्वेज जर पळयली जर जायत आनी जे कितें घडामोडी ज्यो कितें मुद्दम घडयल्यो वता आनी घडटा त्या हितून ते प्रेशरान आयला काय कितें असो आमकां दुबाव येता आनी ताका लागून आमी खूब साशंक जाल्ले आसा. इतक्यान सांगूंक सोदता आमच्या ST बांधवांक सुद्दां की हें जें रिजर्वेशन जें आसा हें आमचे हक्काचें आसा, हो आमचो कॉन्स्टिट्युशनल रायट आसा आनी ताका लागून जर तर हें रिजर्वेशन जर मेळ्ळें जर जायत एक राजकारणान आमची एक वेगळी वळख निर्माण जातली. इतकें सरकाराक सांगूंक सोदता आमी तुमी आयज पर्यंत गेली 23 वर्सां जाली आमकां ग्रहीत धरता, ग्रांटेड धरता
आमकां ग्रांटेड धरू नाकात। एसटी समाज एकदा उठलो जाल्यार त्याचे सरकाराक कितें परिणाम भोगचे पडटा हे तुमी पळयल्लें आसा। आमी गांवान गांव जे आसा आमचे पिंजून काडटले आनी हेज्यान पयलीं अशें ह्या सरकारान केन्ना आंदोलन पळोवंक नासतलें। आनी जर तर तुमी अशेंच जर आमकां गृहीत जर धरता आसत त्याचे परिणामूय तुमकां भोगचे पडटले। म्हणून माझे ह्या सरकाराक एक सांगणें आसा, परतून आमी सगळो जो तुमी जे आमकां हे केल्ले फ्रॅक्चर्ड केल्ले आमच्या समाजाक ते आतां सगळे जुळयले आसा। जर तर तुमी आमच्या मध्ये नॉन युनिटीचे जर व्यंग्य पळयताले आसले जाल्यार ना, हो एसटी समाज कांय हितून जर हे जाल्लो आसा, पण आमी केन्नाय मुंग्या सारके आमी परतून कितें आसा मुंगे वाट चुकता एक एकदां, पण मुंग्याची एक संस्कृती आसा कळ्ळें न्ही। खंयसोय जर हे आसा बारीकसो जर कण जर उचलतलो जर जाय ताका फाटसून जे मुंगे आसा ते आपलो प्रत्येक जाण आपलो पूश लायता। तसो हे जे सगळे हांगासर आमचो समाज जो हे आसा आयज आमी युनायट जाल्ले आसा। हांव आमचे जे एसटी बांधव आसात तांचे कडेन मागता ताणें सगळ्यांनी आमकां सहकार करचो। आनीक कोणें जो मुवमेंट आमी आज तयार केला त्या मुवमेंटाचेर अगेन्स्ट कोणें समज तेमकां पिन मारली जाल्यार ताणें बळी पडची न्ही अशी म्हजे आमचे झडपी आसतले, आमचे खंय आमदार आसतले, आमचे कोण आनी सोशल एक्टिविटी आसतले तांचे कडेन विनंती आसा तांकां समज हेल्प करपा नाका करनाकात, पूण आमचेर अगेन्स्ट काम करची न्ही अशी आमचे जे बांधव आसात तांचे लागीं ह्या प्रेस माध्यमांतल्यान हांव खालती विनंती मागता आनी ताणें आमचे अगेन्स्ट काम करची न्ही अशें तांचे लागीं मागता। आसा गोंयांत तांकां आमी आव्हान करता तुमी आमकां सपोर्ट करात। त्याच बरोबर आमचे भितर सुद्दां एसटीचे आमचे लिडर आसतले, एसटीचे आमचे भाव आसतले, एसटीचे आमचे यूथ आसतले, तुमी सुद्दां आमच्या ह्या फुडें व्हरपा खातीर ही रास्त मागणी आसा फुडें व्हरपा खातीर तुमी आमकां सहकार्य करे। हो विचार केवळ आतांचो पुरतो केन्ना नेक्स्ट जनरेशनाक सुद्दां सगळ्या समाजाचे कल्याण जावचें हेजे खातीर हे आमी अहोरात्र आमी खटपट करतात। हो जो मेळोवपा खातीर आमचे सगळ्यांचे जे हांगा लिडर बसलात, थोडे अजुनूय लिडर आसात, ते सगळ्यांनी एक निर्धार केल्लो आसा। हो निर्धार असो आसा की ह्या फावटी 2027 हे आमकां रिजर्वेशन जाय म्हणल्यार जाय आनी हेजे खातीर आमचो अहोरात्र डे नायट म्हणटा तसो आमचो प्रयत्न आसतलो। आनी म्हाका खात्री आसा ह्या आमच्या आमी युनिटीन हेजो नक्कीच हेजी विक्ट्री आमकां ही मेळटली आनी 2027 पयलीं हे रिजर्वेशन गोंयचे गोंयांक लागू जातले आनी जो केवळ हे आतां उठाव केलें न्ही तेजे पयलीं साकून अनेक आमचे भाव हेजे खातीर फॉलो करताले ती रास्त मागणी काही जाण आतां आमचे मदीं नात तेंचे सुद्दां हे काही जाण कोर्टांत गेलेले अहोरात्र खटपट केल्ले खूब जाणांनी खूब अशे तरेन प्रयत्न केल्लो आसा। त्या प्रयत्नाक बळी गेल्ले आसा, जेल गेल्लो आसा, सगळ्यांची मार खाल्ले आसा। म्हणून 2027 पर्यंत हे आमचे म्हाका खात्री आसा आनी ह्या सगळ्या लिडरांच्या प्रयत्नांतल्यान हे जातलो हो एक विश्वास आसा। गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू। फोंडा फुटबॉलर्सांनी 36वे सेंट एन फेस्टिवल विलेज सॉकर सर्तीन वर्चस्व गाजयले। फोंडा कुर्टी पशुपालन खेळा मळार जाल्ल्या रोमांचक फायनलीन राया स्पोर्टिंग क्लबाक 1-0 अशा फरकान हार खावची पडली। पळयात काय मन भुलवणे खीण। आम्ही प्रत्येक वर्सा हो फोंडा फुटबॉलर्स हो टुर्नामेंट ऑर्गनायज करतात आणि गेली म्हाका दिसता जवळ जवळ 30 वर्सां ह्या त्या कारणाक लागून फोंडा फुटबॉलर्स ऑर्गनायझींग दीस अलॉंग विथ अस। आज म्हाका खूब आनंद जाता म्हजे बरोबर आमचे फादर
फ्रांसिस रोजारियो, आमचे डॉक्टर कौस्तुभ भाटीकर, custodial dais, Rama Parab, Priya Jani, all dignitaries on the dais, Patrakar, media, Dhoni team captains, manager, players, veterans, both teams, आणि हांगा हजर आशिल्ले सगळे फुटबॉल प्लेयर्स. आज म्हाका खूब आनंद जाता, म्हणजे हो टुर्नामेंट गेली कित्येक वर्सां ह्या ग्राउंडार जाली आणि म्हाका याद जाता 2007 आणि 2012 आमी दोनदा व्हड ग्राउंड फुटबॉल ग्राउंड तयार करचो म्हणून टेंडरिंग प्रोसेस केलो. Every year football reminds us that we are all one and we are all coming together to celebrate, and it gives me a great opportunity to stand here and address to you these few words which says that we should be one, and this game brings all of us together. As last year also I was here and I remember Dr. Ketan Bhatikar, he was there with me. He spoke few words, good words, encouraging all of us. May his soul rest in peace. And so this is a reminder for us about our life. What is our life? How we wish to live our life. We can live our life to the best. They say na in Hindi, kal kare so, aaj kare so ab. So whatever we can do, let us do to the best. And the best thing that is we can do is love one another and be good to one another, serve one another, be a brother and a sister to one another. And the whole aspect of the game is to bring people together. When we play the game, there is no religion, no caste, no creed, but there is only one thing that we have in mind: let's win. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आणि भक्तिपाय बाळगी.